Bayan ang sang kwarta. Oy, dugay para bang ang sweldo. Ingnon na ako si Kapitan, nga dili lang ko magpasuldo og 5,000. Kada report, 100 na lang para makakwarta ko kada adlaw. Yes! Kap, may gusto ka? Oh, gusto nga to. Maayo kay nakaking. Kay magsugod na tagtigom og tao kay hapit ng eleksyon. Kana noy maayo ka. Okay kaayo. Unsay imong pagtuon ako king banga? Lisod nagmaunhan ta. Lain pa ato Kap, ay na lang ko sildo Murag na luoy man ko nimo. Wow! Murag nabutan lagi ka karon king. Pero Kap, magbayad ka 100 kada nakoy i-report nimo. Kap, si Kunsal bitaw Kap, daghan nagtawo. Bayad Kap, bayad 100. Tanawa lagi. Tilan. Salamat kay Kap. Adto sa ko. Dali sa kwarta oy. At doon na pud nako si Kunsal dito sa merkado para makakwarta ko. Kunsal, may to. Oh, nalagi ka, King. Ay nakog sildo og 5,000 Kunsal, burag na luoy man ko nimo. Oy, himala. Pero, kada report nako, bayad kag 100. Si Kapitan bitaw Kunsal, nagsugod na og tigom og tawo. Bayad Kunsal, bayad 100. Salamat kay Kunsal.